आज आम रासायनिक प्रतिक्रिया आउ रासायनिक समीकरण पढ़ा पूर्वर आम भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन विषय जानिबा किंतु से आम किसी उदाहरण नौचे इठी गोटे है इठी देख गोटे जगार काठ आम काटुचु काठ काटिकी छोट छोट खंड करुचु किंतु अन्य पार्श्व आम काठ को जलाऊचु काठ काटिबा द्वारा छोट छोट खंड रे परिणत होउची किंतु ताहा से काठर छोट छोट खंड किंतु जितेबले आम काठ जाली दउचु सेतेबले काठटी पाउंस हो जाउची जो पाउंसरू आम पुनर्बार काठर कणिका पाई परिबा नाही। तेणु एठारे काठ काटिबाटा एक भौतिक परिवर्तन कहूँ आओ काठ जलैबा हूँ एक रासायनिक परिवर्तन। बर्तमान आउ गोटे उदाहरण को चल जावा। इठी देख लुहार शिकुड़ी अच्छी अधा शिकुड़ी लाल रंग हो जाइए आउ अधा शिकुड़ी लुहार रंग रे अच्छी बा चकचक रंग रे अच्छी। तो लाल रंग रे थिबा लुहा शिकुड़ीटी लाल वर्ण कहीं धारण करिछि कारण ताहा वायु और जल संस्पर्श रे पड़ी रही बाहरे ताहा हो जाइछि लाल वर्ण बा सेथिरे कलंकी लगी जाइछि। तेणु आमे इठी देखुचु जे लुहा उपरे गोटे आस्तरण जमीची ताकू घसी देले लुहा क्षय जाउछि। जदि तार आवरणटी आमे लाल रंगर काढ़ीदेबा ताहले लुहार किछि गुंड जो जहा कि परिवर्तन है लाल रंग व बादामी रंग धारण करिछि। तो वर्तमान देख ये गोटे परीक्षा मु देछि परीक्षाटी को देख ये कौन होछि गोटे कागज अच्छी से कागज को आम जलाऊे कागजटी जितेबाला जली जाऊँगी देख पुनर्बार से कागज को आम आ पाइबा कि एठारे गोटे कागज रही जहाँ को आम जलैले किंतु से कागजटी को आम आ पाई परिबा कि ना जेहेतु से कागज को आम पाई परिबा नहीं तेणु यह मध्य एक रासायनिक परिवर्तन। वर्तमान आम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन अनेक गुड़े पढ़ी सारिबा परे चलो आम तार पार्थक्य को बुझीबा आउ प्रत्येक पॉइंट को लिखिबा। प्रथम देख भौतिक परिवर्तन रे आम देखिले कौनसी नूतन पदार्थ सृष्टि हो नहीं किंतु रासायनिक परिवर्तन रे नूतन पदार्थ सृष्टि होचे। भौतिक परिवर्तन रे जोटा कि एक सामयिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होची स्थायी जहाँ कि आउ परिवर्तन करिहेब नाही। भौतिक परिवर्तन रे रासायनिक संयुक्ति रे कौनसी परिवर्तन घटे नहीं किंतु रासायनिक परिवर्तन रे संयुक्ति रे परिवर्तन घटे। रासायनिक परिवर्तन रे मूल धर्म रे मध्य परिवर्तन परिलक्षित हुए जितेबाला कि भौतिक परिवर्तन रे मूल धर्म रे कौनसी परिवर्तन घटे नहीं। एठी आउ गोटे आम उदाहरण को नेबा चलो यही उदाहरण रे आम देखिबा जे कौन घटुची। देख एठारे आम मोहम्बती को जलाऊे मोहम्बती जलिबा द्वारा आम कौन लक्ष्य कले मोहम्बतीटा मोहम आ गोटे सूता को लेकिन तैयारी सूताटी मोहम्बती रे रही था जहाँ को जलैले बत्तीटी जले मात्र आम महम खंड को चल आम गरम करिबा। महम खंड को गरम करिबा परे आम कौन देखिले चलो महमटी उत्तप्त होइकी कौन होउची देख महम खंड गुड़ाक तरली जाउची धीरे धीरे देख पूरा तरली गला किंतु ताकू जितेबाला आम निआठू दूर को नहीं जावा से ठंडा है परे पुणी से महम आम पाई परिबा। ताहले आम ये जो परीक्षा को देखिले से आम कौन बुझिले लेख
ମହମବତୀ ପ୍ରଥମରେ ଜଳିଲା, ଏହା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କାରଣ ମହମବତୀର ସୂତାଟି ଜଳିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମହମ ଖଣ୍ଡ ଗରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତରଳିଗଲା, ପୁଣି ତାହା ଥଣ୍ଡା ହୋଇ ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସିଲା। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମକୁ ବାୟୁର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜଳେଇବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ରିବନ୍ ବା ଫିତା। ତାକୁ ଆମେ ଚାଲ ଜଳେଇବା। ଜଳେଇବା ଦ୍ୱାରା ସେଟା କ'ଣ ହେବ ଦେଖ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ ମହମର ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ରିବନ୍କୁ ଜଳେଇବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଜଳିଯିବ। ଦେଖ ପରୀକ୍ଷାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର ପାତଟି ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରି ଜଳି ଚାଲିଛି। ଜଳି ସାରିବା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଦେଖ ଜଳି ସାରିଲା ପରେ ତାହା ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରୁଛି। ଧୂସର ବର୍ଣ୍ଣରୁ ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆସିଗଲା। ଆଉ ସେଇ ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣର ଯେଉଁ ଚୂର୍ଣ୍ଣଟି ରହିଲା, ସେ ଚୂର୍ଣ୍ଣଟିରୁ ଆମେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ପାତ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଏହା ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଚାଲ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ ଧଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣଟି ହେଲା, ଏହା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଯେହେତୁ ଜଳିଲା ବାୟୁର ଉପସ୍ଥିତିରେ, ତେଣୁ ଅମ୍ଳଜାନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଏହା ଜଳିଲା। ତେଣୁ ଅମ୍ଳଜାନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଜଳିବା ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ବୋଲି କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଚାଲ କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂରଚନା ନେଇକି ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁ। ସେଥିରେ ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ 12ଟି ପ୍ରୋଟନ୍ ତା'ର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛି, 12ଟି ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ତା'ର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛି, ଆଉ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ 12ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିଛି। ସେଇଭଳି କ୍ଲୋରିନ୍ର ଅମ୍ଳଜାନ ଏଠି ଆମେ ନେଇଛେ। ତେଣୁ ଅମ୍ଳଜାନର ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ଯେହେତୁ 8, ତ 8 ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରୋଟନ୍, 8 ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍। ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ହେଉଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର 2ଟା, ଯେହେତୁ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି। ଅକ୍ସିଜେନର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 6ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ 6 ହେଉଛି ତା'ର ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍। ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ବା ଅକ୍ସିଜେନ ପରସ୍ପର ଯେତେବେଳେ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 8ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ହେବ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ସଂରଚନା କରିପାରିବେ। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ପାଖରେ 2ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଯେଉଁ ଅଧିକା ଅଛି, ସେ 2ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍କୁ ଯଦି ସେ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ଦେଇଦିଏ, ତାହେଲେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 8ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିଯିବ, ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ 8ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିଯିବ। ତ ଉଭୟର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 8ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିଲେ ସେମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ସଂରଚନାକୁ ପାଇବେ। ତ ଅକ୍ସିଜେନର ବି ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 8ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ହେଲା, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର ବି ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 8ଟି ନୁହେଁ। ଯେଉଁ କକ୍ଷରେ 2ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥିଲା, ସେ କକ୍ଷରେ 0, ଆଉ ତା'ର ଭିତର କକ୍ଷରେ 8ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍। ତେଣୁ ଯେଉଁ କକ୍ଷରେ 0 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିଲା, ସେ ଆଉ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷ ହୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ। ତ ଏଇଠାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଯୁକ୍ତି ହେଲା, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, MgO ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା Mg, ଯାହାର ଯୋଜ୍ୟତା ହେଉଛି 2+2। ସେହିଭଳି ଅକ୍ସିଜେନର ଯୋଜ୍ୟତା ହେଲା 2, କାହିଁକି ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଦାନ କରିଛି, ଅକ୍ସିଜେନ 2ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ନେଇଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ତିଆରି ହେବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପୁରାପୁରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଦେଇଦେଉଛି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆୟନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ତ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାକୁ ଆୟନିକ ବନ୍ଧ ଆମେ କହିଥାଉ। ଆଉ ଏଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ସେହିଭଳି ଜିଙ୍କ୍ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍
ଅମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କ'ଣ ହେବ ଚାଲ ଦେଖିବା। ଏଠାରେ ଦେଖ ଜିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଟଲରେ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଅଛି। ଜିଙ୍କ୍ ପ୍ରଥମେ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ନିଆଗଲା, ତାପରେ ସେଥିରେ ଜିଙ୍କ୍ ଢାଳିବା। ପରୀକ୍ଷାଟିକୁ ଭଲକି ଦେଖ। ଆମେ ଜିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଲା ପରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା। ଦେଖ କେମିତି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଉଜ୍ଜାନ ବାହାରୁଛି। କେମିତି ଜାଣିବା ଏଟା ଉଜ୍ଜାନ ବୋଲି? ଗୋଟେ ମାଚିସ୍ ବା ଗୋଟେ ଜଳନ୍ତା ମାଚିସ୍କୁ ତା ସାମ୍ନାକୁ ନେବା, ଜଳି ଉଠିଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗୋଟେ ପପ୍ ଶବ୍ଦ ହେଇକି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଜିଙ୍କ୍ ଆଉ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଅମ୍ଳର ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ଆମେ ପୋଟାସିୟମ୍ ଆୟୋଡାଇଡ୍ ଆଉ ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଦେଖିବା କ'ଣ ଘଟୁଛି। এটা হচ্ছে পটাসিয়াম আয়োডাইড দ্রবণ। আমি লেড নাইट्रेट নেবা, ସେଥିରେ ମିଶେଇବା। ତ ଯେତେବେଳେ ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ମିଶେଇବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖ ହଳଦିଆ ଅବକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆଉ ସେ ହଳଦିଆ ଅବକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଲେଡ୍ ଆୟୋଡାଇଡ୍। ତାହେଲେ ଆମେ ତିନୋଟି ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣରେ ଦେଖ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ପ୍ରଥମଟା ଆମର ହେଲା କ'ଣ, ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣର ଆମେ ସଂଜ୍ଞା ଲେଖିପାରିବା। ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଶବ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରତିକାରକ ଓ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକର ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖିଲେ ତାକୁ ଆମେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କହିବା। ପ୍ରତିକାରକ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିକାରକ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜଳି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏଠାରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିକାରକ। ଦେଖ ଏହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତିକାରକ କିଏ? ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ। ଉତ୍ପାଦ କିଏ? ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିକାରକ ଲେଖାଯାଏ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉତ୍ପାଦ। ଉଭୟ ପ୍ରତିକାରକ ଓ ଉତ୍ପାଦ ମଝିରେ ତୀର ଚିହ୍ନ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଆମେ ଦେବା। ତଳେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅମ୍ଳଜାନ, ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଦେଉଛି। ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଏକାଧିକ ପ୍ରତିକାରକ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଓ ଏକାଧିକ ଉତ୍ପାଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଆମେ ଦେଇଥାଉ। ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସମୀକରଣ ହେଲା ଏହାକୁ ଶବ୍ଦ ସମୀକରଣ ଆମେ କହୁ। ଏ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସମୀକରଣ ଆମେ କହୁ ତାକୁ ସୂଚକୀୟ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଆମେ ଆମର ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣକୁ ଦେଖିବା। ତାକୁ ଆମେ ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଲେ Mg+O2 MgO ଲେଖିପାରିବା। ତାର ପ୍ରତିକାରକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍। ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଗୋଟିଏ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ 2ଟି।
उत्पादरे अच्छी मैग्नेशियम ऑक्साइड आ उत्पाद पार्श्व मैग्नेशियम गोटे आ ऑक्सीजन गोटे उभय पार्श्व जेहेतु मौलिकर संख्या समान नहीं तेणु आमे ताको कहि परिबा सूचकीय समीकरण कारण यार उभय पार्श्व समान नहीं मौलिकर परमाणु संख्या समान नहीं ताहले ए प्रकार समीकरण को हमें असमतुल रासायनिक समीकरण कहबा। द्वितीय देख द्वितीय रासायनिक समीकरण जो थे जिंक आ सल्फ्यूरिक एसिड जिंक सल्फेट आउ हाइड्रोजन प्रस्तुत कले संकेत माध्यम देख लिखा जाइए एठारे प्रतिकारक जिंक आ सल्फ्यूरिक एसिड परमाणु संख्या है जिंक गोटे हाइड्रोजन दुईटी सल्फर गोटे ऑक्सीजन चार्टा उत्पाद पार्श्व उत्पाद गुड़िक है जिंक सल्फेट आ हाइड्रोजन परमाणु संख्या है जिंक गोटे सल्फर गोटे ऑक्सीजन चार्टा हाइड्रोजन दुईटा ये जो समीकरण रही यार बाम पार्श्व मौलिक मानकर परमाणु संख्या उत्पाद पार्श्व मौलिक मानकर परमाणु संख्या समान तेणु यहाँ समतुल रासायनिक समीकरण कहवा। लास्ट आम जो तृतीय परीक्षा जो करते से नहीं लेड नाइट्रेट पोटासियम आयोडाइड जहाँकि लेड आयोडाइड आ पोटासियम नाइट्रेट सृष्टि कला तो ये लेड आयोडाइड हूँ हलदिया वर्ण यार प्रतिकारक गुड़िक तुम्हें एथर कहीपर कारण बाम पार्श्व प्रतिकारक गुड़िक लेड नाइट्रेट आ पोटासियम आयोडाइड जानिच दक्षिण पार्श्व आमर उत्पाद रोचे जोटा कि लेड आयोडाइड आउ पोटासियम नाइट्रेट एठारे किंतु प्रतिकारक पार्श्व लेड गोटे नाइट्रोजन दुईटी ऑक्सीजन 6टी जितेबाला कि दक्षिण पार्श्व आमर लेड गोटे नाइट्रोजन गोटे आ ऑक्सीजन 3टी अच्छे से भली पोटासियम गोटे आ आयोडीन गोटे जितेबाला कि दक्षिण पार्श्व पोटासियम गोटे आ आयोडीन दुईटी रही ताले यार बाम पार्श्व मौलिकर परमाणु संख्या गुड़िक दक्षिण पार्श्व मौलिकर परमाणु संख्या मानक समान नुहे तेणु यहाँ आम असमतुल रासायनिक समीकरण कहवा। ताले आज आम कौन शिखिले रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन ठारू किपरि पृथक रासायनिक परिवर्तन रे प्रतिकारक उत्पाद क्यों माने रासायनिक परिवर्तन को शब्द समीकरण रे आम प्रकाश किपरि करिबा संकेत और प्रतीक व्यवहार करी सूचक रासायनिक समीकरण लिखिबा। आजिर कार्यक्रम एतिकी परवर्ती अध्याय आम पढ़िबा रासायनिक समीकरण समतुल करिबा किपरि। धन्यवाद।